जेने पूजनतिया करुछन से बहुत बहुत शुभेच्छा शुभकामना। एवरीवन नमस्ते वेलकम टू माय चैनल। आशा करें समस्त बहुत भल थे मुझे भल अच्छे। तो आज हूँ पौजुंतिया पश्चिम ओडिशा साइड तो समस्ते जानते प्राय आड़िया से द्वितीय ओषा कहते कि जन दधिबामन ओषा ये टाइप भी कहते। तो माँ आमर कर आज पौजुंतिया। तो चलो तो मुझे देखी जहाँ जी संभव हम मो द्वारा से देखिए हेले माउसी घर पूजा कर माँ और माउसी मिसिकी। तो एबे माँ तो पूजा करके घरे पूजा करके जाई सारे माउसी घर अच्छा से पूजा कम तर चली आ खाई पीकी 3टा जी पाखे। तो से गला आपको देखी केमती पूजा कर कौन कौन कर फास्ट तो सब जोगाड़ जाठी कराहब। तापर ये पूजाटा एक्चुअली संध्यारे कराए राति टाइम रे। तो संध्यारे स्टार्ट करेंगे 7टा 8टा पाखापाखि। तो मुझे सब देखीदेवी जी संभव हम। तो चलो कमती जोड़ी था मो सहित। A few moments later. हाय हाय कह रे कह हो जा भी जा कोना हेलो बाबू हेलो हेलो हेलो। देखो तो ये पूजा करा हम तो सब रेडी करा होची। एबे रंगमाटी मुझे लिपि देली झुटी दियादी करी। तो चलो तो तापर मुझे देखा एठी माउसी चौकी गाड़ी आ मो झुटी देखिपे पूरा कंप्लीट हो गला। केते सुंदर देखा जाउछि ना। देखो तो माँ ए चौकी गाड़ी को जाऊँचे। यहीटा एक्चुअली एबे तो पूजा हेनी काली सका सूर्य उदय होगा आगु पूजा हुए। आदि भी पूजा हम जहाँ भी सब बाम हाथ में करती। चौकी गाड़ी सारिकी माँ देखो तो रेडी होकर बाहरी पड़े। एवं माउसी घर जाकि पूजा करेंगे। तो चलो तो फिर देखा देखो तो ये मोटा दही देनी ये दीदी भजा बस बाबा दुख धरू ना से कांकरा भाजबे कहीं देखा देखिले घरे पूजा सरिक मुझे बाहर पूजा चली। हाँ घरे काम सरी सरी
तो बाहर पूजा चलছে तो चलते जितकी हूँ आपको देखा। धोती बाहन कुसुम दीवन मक्का कंदमूल कले भाजन धोती बाहन रखुंट जाको माउसी मात्र भी करने जो पुरुष धर्म दिन से ही सीना अटे धोती बाहन उत्साहित मैंने एक गुण मक्का कंदमूल तुई मजाण एणु से धर्म पुरुष को आस शरण माग पुरुषोत्तम दास नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया
କରୁଛ ମ ଏଇଟା କାଲି ସେ ପୂଜନ୍ତିଆର ବ୍ରତ ଇଏ କରାହେବା ତ ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛେ ଆଉ ଚକି ପୂଜା ହେବା କାଲି ବ୍ରତ ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗମୁ ତ ଏଇଟା ଚକି ଗଡ଼ା ହେବା ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇକିରି ପୂଜା କରମୁ ଏଇଟା ଅଠା ମାର୍ଗ ଡାଙ୍ଗ ଏଇଟା କାକୁଡ଼ି ଚକି ଗଡ଼ା ହେବା ଧୂପ ଦୀପ ଲଗେଇକିରି ପୂଜା କରମୁ ଏଇଟା ଭୋଗ ଲଗା ହେବା ଏଇଟା ଦଉଡ଼ି ପିନ୍ଧା ହେବା ତାପରେ ବ୍ରତ ଭଙ୍ଗା ହେବା ପୁଅକେ ପୁଅ ଗାଧବା ଗାଧଲା ପରେ ତାକେ ତିଲକ ଚନ୍ଦନ କରମୁ ଦୁବ ଏଇଟା ଦୁବ ଏଇ ଦୁବରେ ଝାଡ଼ମୁ ତାହାକେ ଏଇଟା ଏବେ ପୂଜା କରିକିନା ଅଣା ଏଇଟା ହେଇଛି ପୂଜା କରିକିନା ଅଣା ହେଇଛି ତାପରେ ନାଇଁକି ତାହାକେ ପୂଜା କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ବ୍ରତ ଇଏ ହେବା ତ ପୂଜନ୍ତିଆ ଆମର ସାଇଡ଼୍ରେ ସେମିତି କରସନ୍ ତ ଯେମାନେ ପୂଜନ୍ତିଆ କରୁଛନ୍ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ଯେମାନେ ପୂଜନ୍ତିଆ କରୁଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ସବୁ ମାଆ ମାନେ ତାଙ୍କର ପୁଅମାନଙ୍କ ଲାଗି ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିକି ଉପବାସ କରସନ୍ ତ ସେମିତି ପୂଜା କରସନ୍ ଆମର ସିଆଡ଼େ ପୂଜନ୍ତିଆ କହିସନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଷା ବୋଲିକିରି ତ କାଲି ସେମିତି ହିଁ ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗି ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ହେଲା ଚାଉଳ ଆହୁରି ମୁଗ ବତରା ହେଇଛି ଏଇଟା ନେଇକି ସବୁ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ କଦଳୀରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକିରି 8ଟା ମୁଗ 8ଟା ଚାଉଳ ଖାଇମୁ ମାନେ ଖାଉ ନାହିଁ ସେଟା ଗିଲମୁ ଗିଲା ପରେ ହିଁ ଆମର ବ୍ରତ ସଫଳ ହେବା ପିଲାକେ ତାପରେ ନେଇକି ଗଧାବୁଡ଼ା କଲା ପରେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇକିରି ତାହାକେ ତିଲକ ଚନ୍ଦନ କରିକିରି ଆରତି କରିକିରି ଏଇ ଦୁବରେ ତାହାକେ 7 ଥର ଉତରେଇ ଦେମୁ ଉତରେଇ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ବି ଖାଇପାରମୁ ପାଣି ଫାଣି ପିଇପାରମୁ ଏଇଟା ବହୁତ କାଷ୍ଟା ଉପାସ ନିର୍ଜଳା ଉପାସ ଯେମାନେ କରୁଛନ୍ ସେମାନେ ହଁ ଆଜି ସକାଳୁ କିଛି ଖାଆ ପିଆ କରିନାହାନ୍ତି ସକାଳୁ କିଛି ଖୁଆ ପିଆ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ପାଣି ବି ପିଇବେ ନାହିଁ ପାଣି ବି ପିଇବେ ନାହିଁ ଉପବାସରେ ଆଉ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ କି ଯେତେ ମାଆ ମାନେ କରୁଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଭଲରେ ରହୁନ୍ ଖୁସିରେ ରହୁନ୍ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ ତ ଯେମାନେ ବି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସାଇଡ଼୍ରେ କରୁଛନ୍ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପୂଜନ୍ତିଆ କାଣା ତ ଯଦି ଇଏ ପୂଜନ୍ତିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଷାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗି ଡାକୁଛେ କି ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କରୁନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରୁନ୍ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ରହୁନ୍ ଖୁସିରେ ରହୁନ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ चलो नेक्स्ट काली देखवा नेक्स्ट मॉर्निंग बाय बाय ବାଏ ବାଏ The next morning. ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମା ପୂଜା କରି ସାରିଲିନି ହେଲେ ମୁଁ ଶୋଇ ଦେଇଥିଲି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି ଏବେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏମିତି ଯୋଡ଼ିଥାନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଏବେ ଆଗକୁ ଯାହା ଯାହା ହେବ ସେସବୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି बाहर है ठीक देखते मो पाई पड़ी समस्त सरीगला तो स्टाण्ड नहीं धरवा लोक ना तो मुझे धरिकी एडजस्ट कर दूसरी देखते ये जुंजिया बुधा हो बाकी समस्त सरीगला दीदी मान भाईर तो फास्ट सरला सरीगला टे भिडियो भी एंड कर दीप बोले हाँ नम दीप बोल ହେଇଗଲା ଯା तो देखिले जहाँ जितकी है मुझे देखिए आउ जो मैंने तो पश्चिम ओडिशार थी से तो जानी थे समस्ते बाकी जो मैंने जानी ना से नुआ थी
तो बस पौजुंतियार जी खेला मुझे देखली पूजा पाठ तो पूरा डिटेल्स तो देखे हेनी वीडियो बहुत लंबा हो देखे भी हेनी तो बस चाह जी खेला टिके निखे करके मो वीडियो बनईदेली तो बस से जदि मो वीडियो भल लगी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दे पुणी से देखा गोटे न्यू ब्लॉग रे तो थैंक यू फॉर वाचिंग ओम साईराम जय माता दी पुणी से देखा गोटे न्यू ब्लॉग रे थैंक यू लव यू